See? Hey, we are going to be in Psalm 123 in just a minute, but we're going to start with a story in the New Testament, a parable of Jesus in Luke chapter 18. Mira, vamos a empezar, vamos a tratar el Salmo 123, pero vamos a iniciar con una parábola en el Nuevo Testamento de Jesús en Lucas capítulo 18. Now, when Jesus told a story, usually there was an obvious hero and an obvious villain. Normalmente, cuando Jesús está platicando o haciendo una parábola, normalmente fue un héroe obvio y una persona que realmente es la persona mala, y normalmente Jesús está poniendo al revés lo que está pasando en la historia. So Jesus, what he normally does, he gives this obvious hero, obvious villain, and then he puts things in an opposite way to kind of freak people out, basically. Jesús está probando a sorprender a la gente para poniendo cosas al revés. And so we have two people in the story. Tenemos dos personas en esta historia. We have the Pharisee and we have the tax collector. Tenemos dos personas en la historia. El fariseo y el recaudador de impuestos. Now, if they would have heard the story every time Jesus said Pharisee, they would have gone, yeah, because that's what they loved people who knew the Bible, who seemed religious, and so he was the obvious hero, and the tax collector, just like in our society today, is the bad guy. Como hoy el recaudador de impuestos es algo malo, ¿sí? Y el fariseo era un experto en la Biblia, alguien respetable. And so when I read the story, every time you hear the word Pharisee, I want you to go, yay, let's just practice that, okay? Entonces, cuando estoy diciendo fariseo en la Biblia, ustedes tienen que aplaudir, okay? Entonces, vamos a arrancar eso, okay? Pharisee. Now, if I say tax collector, recaudador de impuestos, what are you going to do? Ooh, eso. All right. So in Luke 18, Jesus raises an issue with the religious leaders of his day that is really relevant for us today. En Lucas 18, Jesús plantea un asunto a las personas religiosas de su época que es igualmente relevante para quienes que escuchan hoy. Jesus tells this story to good, devout people, but with one fundamental problem in their faith. They treat others with contempt. Jesús cuenta una parábola aquí a personas buenas y devotas con un problema fundamental en su fe. Tratan a los demás con desprecio. So let's listen to the parable. Vamos a escuchar el parábola. And then we're going to find how contempt can poison our own faith today. Vamos a escuchar el parábola y luego definimos cómo el desprecio puede envenenar nuestra fe hoy en día. Are you guys ready to respond? ¿Listos a responder? Okay, all right. Let me read it in English. Algunos de ustedes quieren identificar en inglés también. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. Now the Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I'm not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes to all I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but he beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Now in Spanish, ahora en español. Los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Sí.
a 1 o 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión o misericordia de mí, que soy pecador. From a distance, the Pharisee looks like the hero of the story. De distancia, el fariseo parece ser el héroe de esta historia. He goes to the temple to pray. Va al templo a orar. He obeys the word of God, routinely sacrifices his time and his money. Obedece la palabra de Dios y normalmente sacrifica su tiempo y su dinero. Most tax collectors betrayed their faith and their people. La mayoría de los recaudadores de impuestos traicionaban su fe y su pueblo. They extorted money and worked with the Roman oppressors. Extorsionaban dinero y trabajan con los opresores romanos. The tax collector prays, but he cannot even come close to the temple or lift his eyes to the Lord. El recaudador de impuestos ora, pero ni siquiera puede acercarse al templo o levantar sus ojos al Señor. While the Pharisee can show the fruits of his righteousness, the tax collector can only ask for mercy. Mientras el fariseo puede mostrar los frutos de su justicia, el recaudador de impuestos solo puede pedir misericordia. So the Pharisee is the hero of the story, right? Entonces el fariseo es el héroe de la historia, ¿verdad? No. I go, woo! No, momentito. Listen to Jesus' conclusion of the story in Luke 18:14. Escuche la conclusión de Jesús en Lucas 18:14. I tell you, this man, talking about the tax collector, went down to his house justified rather than the other. That's the Pharisee. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. I wonder if he said this one and the other so that they couldn't applaud at that point, right? You guys have been going, yay and no, and then all of a sudden he says that and the other, and you're like, in silence, right? I just wonder if it was that way in Jesus' day. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Le digo que que significa el recaudador de impuestos, y no aquel, significa fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Yo creo que tal vez Jesús no usa sus nombres o sus títulos en este momento porque la gente no puede aplaudir ni responder. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. This passage is so difficult because there is a moral aspect to our faith, right? Este pasaje es tan difícil porque hay un aspecto moral en nuestra fe. I mean, guys, the more we grow in Christ, the more we should obey God's word, contribute to the good of our community, build the church, show the fruits of righteousness. All of that is biblical. Mientras más crecemos en Cristo, más debemos obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Contribuir al bien de nuestra comunidad, edificar a la iglesia, mostrar los frutos de la justicia, ¿sí? It looks like the Pharisees doing everything right, so what's the problem? Parece que el fariseo lo hace todo bien, entonces, ¿cuál es el problema? In his pursuit of righteousness, he forgets that we are only righteous by the gift of God. En su búsqueda de la justicia, olvida que solo somos justos por el regalo de Dios. Our works, our holy pursuits can only come from Jesus, who took our sins so that we could become righteous through him.
Nuestras obras y búsquedas sagradas solo pueden venir de Jesús, quien tomó nuestros pecados para que pudiéramos llegar a ser justos por medio de Él. If you want more about that, go to 2 Corinthians 5:21. That's what he's saying there. Este está ubicado en 2 Corintios 5:21. The second that we believe that our own actions can achieve righteousness, the more we are tempted to justify ourselves in comparison to others. En el momento que creemos que nuestras propias acciones pueden alcanzar la justicia, más somos tentados a justificarnos en comparación a los demás. Well, I know it's a little sinful, but I'm not as bad as him. Es un poquito pecaminoso, pero no es como él o como ella. Entonces yo soy justificado porque ella es mucho horrible. Yo no, right? Guys, this is the source of our contempt. Esa es la fuente del desprecio. Now, we don't usually use that word contempt, so let me explain it. Normalmente no estamos usando la palabra desprecio, entonces tengo que definirlo. Contempt, it really is a complex attitude. It's more than judgment, it's more than hate, and sometimes it can come from good intentions. El desprecio es una actitud compleja. Es más allá de odio o juicio. Es compleja y puede surgir de buenas intenciones. In our quest to be right, to win, to feel justified, we show contempt by considering others as inferior or worthless. En nuestra búsqueda de tener la razón o de ganar o de sentirnos justificados, mostramos desprecio al considerar a los demás como inferiores o sin valor. Instead of seeing others as the image bearers of God, we dehumanize them. They're the enemy. They're the source of all our problems. En lugar de ver a los demás como portadores de la imagen de Dios, los deshumanizamos como el enemigo o la fuente de todos nuestros problemas. Think about it for a minute. Piénsalo en un momento. Our government, political conversations constantly use contempt. El gobierno y las conversaciones políticas utilizan constantemente el desprecio. Students in school and universities learn very quickly what group or category they belong to and the contempt they should judge others with. Nuestros estudiantes en las escuelas y universidades aprenden muy rápidamente a qué grupo o categoría pertenecen y con qué desprecio deben juzgar a los demás. Marriages are ruined every day when spouses fail to see one another through the eyes of God. Los matrimonios se arruinan todos los días cuando los esposos dejan de verse el uno a otro a través de los ojos de Dios. When churches are known more for who they are against than who they can become in Christ, we're guilty of contempt. Cuando las iglesias son conocidos más por aquello a lo que se oponen que por aquello en lo que podemos llegar a ser en Cristo, somos culpables del desprecio. Because we live in a world of contempt, we can not only be guilty of harboring contempt in our hearts, but we're also the target of contempt sometimes, right? Porque vivimos en un mundo de desprecio, no solo podemos ser culpables de albergar desprecio en nuestro corazón, sino también de ser el blanco del desprecio. Someone will judge you at work or stereotype you at school simply because they feel superior. Alguien los juzgará en el trabajo o los estereotipará en la escuela simplemente porque se siente superior. You feel invisible or disrespected by institutions or persons for no justifiable reason. Se sentirán invisibles o irrespetados por instituciones o personas sin ninguna razón justificable.
Friends and family can show contempt when your life seems better than theirs, and feel satisfaction when trouble comes your way. Los amigos y la familia pueden mostrar desprecio cuando tu vida parece mejor, ¿sí o no? O que la de ellos, o sentir satisfacción cuando los problemas llegan a ustedes. When we feel the sting of contempt on a personal or institutional level, as Christians, how do we respond? Cuando sentimos el aguijón de desprecio a nivel personal o institucional, ¿cómo respondemos como gente de fe, como cristianos? Now let's get to Psalm 123. Ahora vamos a ver Salmo 123. We've been traveling through these Psalms of Ascent, which are actually misnamed here. They're really the songs of ascents, plural. Hemos estado recorriendo los salmos de ascenso, que realmente no está nombrado ascenso, son cánticos de ascensos, plural. Not just one mountain to climb, but several on our way to Zion. No hay solo una montaña que subir, sino varias en nuestro camino hacia Sion. It's like hiking up a hill. If you don't know if you've ever done that, if hiking up a hill only to discover a higher mountain that you couldn't see beforehand, right? Es como subir una colina solo para descubrir otra montaña en el horizonte. The first three Psalms, we battled the mountain of criticism. If you remember, that's where we started this series. En los primeros tres salmos luchamos contra la montaña de la crítica. The psalmist looks to the hills to confront his problems, to look for help. El salmista levanta la vista hacia los montes y enfrentar su problema y buscar ayuda. Last week, we worshiped the King on top of the mountain. La semana pasada adoramos al Rey encima de la montaña. And true to the ups and downs of life, there's another mountain in front of us. It's called the mountain of contempt. Y fieles a los altibajos de la vida, ahora enfrentamos una otra montaña, la montaña del desprecio. Listen to the struggle in Psalm 123, 3 and 4. We're going to go to the end, and then we're going to go back to the beginning, okay? Escuchen la lucha en Salmo 123, 3 y 4. Vamos a regresar al principio en un ratito, pero 3 y 4. Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. For we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who are at ease, of the contempt of the proud. Obvious what the problem is here. Ten piedad. O en otras versiones, compasión. Otras versiones, misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Estamos cansados de tanto desprecio, del escarnio de los arrogantes, del menosprecio de los orgullosos. First, notice the writer feels the contempt of the proud, the scorn of the arrogant and the comfortable. Primero observen que el escritor siente el desprecio de los orgullosos y el menosprecio de los arrogantes y de los que viven cómodamente. He's trying to live a life pleasing to God, but he feels the pain and the judgment of others. Está tratando de vivir una vida que agrada a Dios, pero siente el dolor y el juicio de los demás. Spanish used the word arrogant, while the English verse simply says those who are at ease. Interesting. La versión en español usa la palabra arrogantes, mientras el versículo en inglés dice a los que viven cómodamente. Not only does life seem hard, but he feels the contempt of those who got it easy. No solo la vida parece difícil, sino que también siente desprecio de quienes la tienen fácil. Also, it's clear the psalmist is frustrated here, right? Es claro que el salmista es frustrado aquí. Es obvio. Twice he says he's had more than enough. Dos veces dice
que ya ha tenido más que suficiente. How many parents out there have had a moment with your child and you said, yo he tenido más que suficiente. Yo estoy tapado con esa. I am just filled with this, right? Their minds and souls are filled with the bitter contempt of others, sus mentes, sus almas están llenas de amargo desprecio de lo demás. Probably wishes he was back on the mountain of worship from Psalm 122. But now he's in the pit of contempt. Probablemente desearía estar de nuevo en la montaña de la adoración en Salmo 122. Pero ahora está en el pozo de desprecio. So much judgment. Tanto juicio. So much weight. Tanto peso. But there's hope. Pero hay esperanza. Psalm 123 not only speaks to the pain of contempt, but practical spiritual steps to overcome this mountain, to begin the climb. El Salmo 123 no solo habla del dolor del desprecio, sino también de pasos prácticos y espirituales para vencer esta montaña, para comenzar el viaje. So if you're with me today, si están conmigo hoy, let's walk through 3 practical ways to handle contempt in our lives. We good with that? Can we do that today? Entonces, vamos, 3 maneras prácticas de enfrentar el desprecio en nuestras vidas. ¿Listos a viajar conmigo o no? Okay. Número 1. The first step is to look to God's sovereignty. Miren a la soberanía de Dios. Look in Psalm 123:1. Escucha Salmo 123:1. He says, "To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens." Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Now this verse should sound a little familiar to you. Este versículo debería soñar familiar. Psalm 121 opens with lifting our eyes to the hills. Some of you, that's your favorite scripture. El Salmo 121 comienza levantando nuestros ojos hacia los montes. Psalm 122 leads us to the throne of God, where we were last week. El Salmo 122 nos lleva al trono de Dios, donde fuimos hace una semana. As the writer deals with the scorn around him, he lifts his eyes directly to God, not even the mountains, just to God this time. Mientras el escritor enfrenta el menosprecio que lo rodea, levanta sus ojos directamente a Dios. No la montaña, a Dios esta vez. His worship and past victories lead him to first look to God. Su adoración y sus victorias pasadas lo llevan a mirar primero a Dios. Now, this is probably one of the benefits of worship that we don't talk about enough. Este probablemente es uno de los beneficios de la adoración del que no hablamos lo suficientemente. Guys, in the face of our problems, it's so easy to lose perspective. Frente a nuestros problemas es fácil perder la perspectiva. And I lost my place. Okay, here we go. Guys, just by proximity, the mountain can look bigger than God, right? Simplemente por la cercanía, la montaña puede parecer más grande que Dios. Si estoy frente de eso, la única cosa que yo puedo ver son mis problemas, right? La montaña. The only thing, it's so close to me. It's barreling down on my face. All I can see is the problem. I can't see the Lord. Regular time devoted to prayer, the Bible, and worship. Being in God's presence, it reminds us that He is greater than any problem we can encounter. Dedicar tiempo regularmente a la adoración, en la Biblia, meditación, oración, estar en la presencia de Dios, nos recuerda que Él es más grande de cualquier problema que enfrentamos. You may feel you've had enough of the world's contempt, but worship reminds us that God is more than enough. Ustedes pueden sentir que ya ha tenido más que suficiente del desprecio del mundo.
Pero la adoración nos recuerda que Dios es más que suficiente. Amen? Now, he not only lifts his eyes to the Lord, but where is the Lord in this passage? Él está levantando su vistazo hacia el Señor, pero ¿dónde está el Señor en este versículo? Where is he? Come on, help me. The Lord is enthroned in the heavens. No solo levanta sus ojos al Señor, sino que el Señor está entronizado en los cielos. This speaks to the sovereignty of God. Eso habla de la soberanía de Dios. This is especially important when we feel like the world is against us. Esto es especialmente importante cuando sentimos que el mundo está en contra de nosotros. When we're tempted to take matters into our own hands. The psalmist reminds us to look to God, who, guess what? He's still in control. Cuando somos tentados a tomar las cosas en nuestras propias manos, el salmista nos recuerda que miremos a Dios, que todavía tiene el control. See, it's so easy. Listen, if all I'm doing is feeding my mind with what the world looks like without God, that's all I'm going to see. Si solo estoy alimentando mi corazón, mi mente, con el vistazo del mundo sin Dios, que está caótica, que está en violencia, que está loco, simplemente loco, yo puedo pensar que Dios no tiene control. If I'm always looking around and seeing the chaos, the violence, the craziness around me, I'll begin to believe that God is not in control, but He's still on the throne. In power, justice. Pero Jesús, Él sigue en el trono con poder y justicia. Looking to God's sovereignty may not stop the pain of your scorn, but in comparison to God, you will see the contempt of others in a different way. Viendo la soberanía de Dios, puede que no detenga el dolor del desprecio, ¿ok? Voy a ser honesto. Pero, en comparación con Dios, verán el desprecio de los demás de una manera diferente. Ese es el asunto. Número dos, focus on the intentions of God. Enfóquense en las intenciones de Dios. Psalm 123, verse 2. Salmo 123, versículo 2. Behold, the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of the maidservant to the hand of her mistress. So our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. ¿Cómo dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo? ¿Cómo dirige la esclava a la mirada hacia la mano de su ama? Así dirigimos la mirada del Señor, nuestro Dios, hasta que tenga piedad de nosotros. Now, some translations use the word servants in this passage. Others use the word slave. Let me just mention something briefly here. Algunas traducciones usan la palabra siervos y otras usan la palabra esclavos. And while this word slave is offensive to most of us, and it should be, it doesn't have the same meaning in the Hebrew Scriptures. Aunque la palabra esclavo resulta ofensiva para la mayoría de nosotros, y con razón, no tiene el mismo significado en las escrituras hebreas. Jews were prohibited from owning others, by the way, and serving in someone's home, farm, or business was a respected way of life in ancient Israel. Los judíos se les prohibía ser dueños de otras personas y servir en el hogar, la granja o el negocio de alguien era una forma de vida respetada en el antiguo Israel. The point of this passage, it's not about slaves or anything. The point of this passage is the relationship between the servant and the master. El punto de este pasaje es la relación entre el siervo y el amo. Servants were able to anticipate what they needed to do because of their attention on the owners of the home. Los siervos podían anticipar lo que necesitaban hacer debido a la atención que prestaban a los dueños de la casa. I was thinking of people modern
titles and positions that have that same kind of care. Yo estaba pensando en ejemplos modernos de este tipo de atención. I think of the home health nurse who cared for my father in the last year of his life. Pienso en la enfermera, su atención médica que cuidó mi padre durante el último año de su vida. This may remind you of the employee who takes the time to do the work just the way you want it before you have to ask them. Esto puede recordarles al empleado que se toma el tiempo para hacer el trabajo exactamente como ustedes lo desean antes de que tengan que pedírselo. This is the mother who serves the needs of the family by cooking the food in the way that the family loves the most. Es como la madre que atiende a las necesidades de la familia, preparando la comida de la manera que más les gusta. When we feel the pain of contempt, it's easy to give up. Cuando sentimos el dolor del desprecio, es fácil rendirse, to lose heart, perder el ánimo, to feel like God and the world are against you, sentir que Dios y el mundo están en contra de ustedes. Instead of growing more distant from God, focus on pleasing the Lord, especially in the small. En lugar de alejarse más de Dios, enfóquense en agradar al Señor, especialmente en lo pequeño. Look for small ways to please God, even when you feel powerless against the waves of contempt. Busquen pequeñas maneras de agradar a Dios, aun cuando se sientan impotentes ante las olas del desprecio. When you learn to please God in the everyday moments of life, your character and your heart can be secure even when you are attacked by contempt. Cuando aprenden a agradar al Señor en los momentos cotidianos de la vida, tu carácter y tu corazón pueden permanecer firmes aun cuando sean atacados por el desprecio. And even when you are waiting on God's rescue, you'll gain strength, spiritual strength, as you serve the Lord and see the intentions of His heart. Aún mientras esperan el rescate de Dios, recibirán fortaleza espiritual al servir al Señor y ver las intenciones de su corazón. So, don't be so focused on your critics that you forget the heart of your master. No se enfoquen tanto en quienes los critican que se olvidan del corazón de tu Señor. Número 3. You with me today? ¿Están conmigo hoy? Seek God's mercy. Busquen la misericordia de Dios. Psalm 123, 2b through 3. Salmo 123, la segunda parte de versículo 2 hasta 3. He says, so our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. Have mercy upon us, O Lord. This is where we began today. Have mercy upon us, for we have had more than enough of contempt. That prayer reminds me of the tax collector in Luke 18. Have mercy on me, O God. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que tengan piedad o misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Estamos cansados de tanto desprecio. Este me recordaba la oración del recaudador de impuestos en Lucas 18. Señor, necesito tu compasión, tu misericordia. Guys, the problem with experiencing contempt is it often forces us to play by their rules. El problema de experimentar desprecio es que nos obliga o somos tentados a jugar según sus reglas. You got contempt for me? Guess what? I got contempt for you. Si ustedes me desprecian, yo los despreciaré a ustedes. If I am your enemy, you're mine. Si soy tu enemigo, ustedes son los míos. You build a wall, I'll build a bigger one.
Ustedes construyen un muro, yo construiré uno más grande. If you feel superior in comparison, I'll do the same. Si ustedes se sienten superiores por comparación, lo haré lo mismo. Receiving contempt breeds contempt in our own hearts. Recibir desprecio con frecuencia produce desprecio en nuestro propio corazón. Now, the world has got a lot of solutions for contempt. El mundo tiene varias soluciones para el desprecio. One, we've noticed in the World Cup this week. Uno que hemos visto en la Copa Mundial. When a player is injured or someone is judging them for being down, they're not allowed to cover their mouths anymore for what they might say. I don't know if you noticed that. En la Copa Mundial, si alguien está lastimado en el campo, el otro jugador contra no puede cubrir su boca porque las cámaras quieren identificar lo que está diciendo. So we got all kinds of things to kind of have the solution for being nicer to one another, right? Let's be kind to one another. Seamos amables unos con otros. The world may need more love. El mundo necesita más amor. Tolerance, respect, education, those are all keys, right? La tolerancia, el respeto, y la educación son las claves. Now, certainly the world would be a better place with all of these. I'm not saying that, but the psalmist points to the most important thing we need to fight contempt in our lives. It's the mercy of God. Ciertamente el mundo sería un lugar mejor con todas estas cosas, respeto, amor, etc. Pero el salmista señala lo más importante que necesitamos para combatir el desprecio en nuestras vidas. El misericordia. La misericordia de Dios. The most practical definition of mercy, if you're not up with biblical terms, the most practical definition of mercy is God withholding what you and I deserve. La definición más práctica de la misericordia es que Dios retiene aquello que merecemos. The most dominant characteristic of God in the Old Testament are steadfast love and mercy. Those are the two most common characteristics of God that we notice. Las dos características más predominantes de Dios en el Antiguo Testamento son su amor fiel y su misericordia. God demonstrates His supernatural love to us by withholding the wrath and the judgment that we deserve. Dios demuestra su amor sobrenatural hacia nosotros al retener la ira y el juicio que merecemos. God's mercy not only exposes us to His inexhaustible love, but here it is, it forces us to confront what we really do deserve, right? La misericordia de Dios no solo nos expone a su amor inagotable, sino que también nos obliga a enfrentar lo que realmente merecemos. Guys, mercy is not God pretending that sin doesn't matter. La misericordia no es que Dios finja que el pecado no importa. Mercy is Jesus taking the penalty for what we deserve. La misericordia es Jesús tomando el castigo que nosotros merecemos. The reason that respect and tolerance and other solutions are not enough is because they don't force me to face the contempt in my own heart, right? I can treat you with respect, but it doesn't change anything about my heart. Mira, la razón por la que el respeto, tolerancia y otras soluciones no son suficientes es porque no me obligan a enfrentar el desprecio que hay en mi propio corazón. I can treat you with respect or love without having to change my own heart. When we receive the mercy of God, we're faced with the reality of the ways that we show contempt to God and to others in our lives. Cuando recibimos la misericordia de Dios, nos enfrentamos a la realidad de las maneras en que mostramos desprecio hacia Dios y hacia los demás en nuestro corazón. When I'm tempted to judge or feel superior to others, God's mercy shows me the depth of His love and forgiveness towards me. Cuando soy tentado a juzgar o sentirme superior a los demás, la misericordia de Dios me muestra la profundidad de su amor y su perdón hacia mí. This is what
the Pharisee in Jesus' parable is missing. Eso era lo que le faltaba al fariseo en la palabra de Jesús. By trusting his own righteousness, he couldn't see his need for God's mercy. Al confiar en su propia justicia, no podía ver su necesidad de la misericordia de Dios. He was blind to the contempt in his own heart, while the tax collector cried out for the mercy of God. Estaba ciego al desprecio que había en su propio corazón, mientras que el recaudador de impuestos clamaba por la misericordia de Dios. To receive mercy is to confront what you deserve and what God's loving hands have withheld. Recibir la misericordia, porque la mayoría dice, yo quiero la misericordia de Dios, amén. Tiene que enfrentar lo que mereces también, ¿sí? Lo que sus manos amorosos de Dios han retenido. Even when you face the mountain of contempt, God's mercy can guard you against the contempt in your own hearts. Aun cuando enfrenten la montaña del desprecio, la misericordia de Dios puede protegerlos del desprecio que hay en tu propio corazón. So as we close today, para cerrar este momento, look to God's sovereignty. Miren la soberanía de Dios. Worship the Lord who is on the throne and in control beyond your present suffering. Adoran al Señor, quien está en el trono y tiene el control más allá de tu sufrimiento presente. Focus on God's heart, the intentions of his heart. Enfóquense en las intenciones del corazón de Dios. Look for ways to serve and please him even when you feel the judgment and contempt of others. Busquen maneras de servirle y agradarle aun cuando sienten el juicio y el desprecio de los demás. Seek the mercy of God that shows his incredible love and guards our own contemptuous hearts. Busquen la misericordia de Dios que nos muestra su increíble amor y protege nuestro propio corazón del desprecio. Let me pray with you today. Déjame orar.